ke luar. Tarik ya Allah. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Ini kita lihat nih pergerakan tanah ini masih berlangsung. Ini satu rumah sudah terdesak lagi nih. Ini rumah yang kelima ya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Orang sudah mulai turun pagi ini, material tidak terkendalikan.